أسبقوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والرهيف الآذان صلى الله عليه وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين الله
على جد الحسن والحسين يا رب صل على جد الحسن والحسين موطن طوبى وفردوس الجنان الرحيم يا رب صل على جد الحسن والحسين مرمع في أجل والنار تلهب لهيب يا رب صل على جد الحسن والحسين في أمن ربي إلى الجنات سعف الحبيب يا رب صل على جد الحسن والحسين آمين آمين يا ربي فكن لي مجيب يا رب صل على جد الحسن والحسين بالمصطفى وآل بيته وبمن له صحيح يا رب صل على جد الحسن والحسين صل عليهم وسلم ما سجى عن دليل يا رب صل على جد الحسن والحسين يا ربي صل على جد الحسن والحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عاد به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قاله فليفرحوا وأتوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين ترابي وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب
والكل فضل وبعد النظمي من الشريف ضخمي عني جبل فخمي حبيبنا في بن طالب المحضر المخبت الصبار مطهر الأسرار سنيل أهل صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أكوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمى لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تكاثر عن أتاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر الذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تسامى بنيل من المعالي
إلى العلا فأسرى به الباري لأرفع رتبة تسامى بنيل من المعالي إلى العلا فأسرى به الباري لأرفع رتبة. صلوا على النبي محمد. تلقته ملائكة المهيمن بالهنا بإقدامه أهل السماوات سرتي تنادي يا أعلى النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي تنادي يا روحي تنادي يا عيني تنادي يا أعلى النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي. صلوا على النبي محمد. تنادي يا أعلى النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي. تقدم ولا تجزع تقرب ولا تجزع وأقبل ولا تخف وسل تعطى عبدي وسل تعطى عبدي أنت السيد صفوتي. تعال إلينا تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا. تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا. جزي الحجب خلي الخلق واتل حضرتي. تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي. صلوا على النبي محمد. تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا. جزي الحجب خلي الخلق واتل حضرتي. تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي.
تولى رسول الله تولى حبيب الله تولى رسول الله تولى حبيب الله بالبشر راجيا ومن حوله الأملاك بالنور خفتي يا سر الوجود. الله الله يا الله الله وأكبر وثنى يملي علي الذي يعنينا. الله الله يا الله 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 يا الله الله تكرم علي وليها أنا المجتبى بين أهلي وشفعت في عصيها.
عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا 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 النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي عنا في ضحى ولسوف يعطيك أسر قلوبنا لك العطاء وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي عاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شم بن عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه
والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك الشان صلى الله عليه. وفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط لطف من رب السماء أقسى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بدنها فاستبشرت بدن المخاض فعذر أزردوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. رسول الله
من بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر مناظر لك كل الخلق تفزع وينادونك هذا يا رسول الله والدهر من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نحبك يا رسول الله طلع البدر علينا
ربي كل ما طمع وفينا كل البلايا وادفع الآفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jalsah Isnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah ataupun kajian kitab Bidayah pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang akan dilaksanakan bertempat di Markas Jalsah Isnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Sekali lagi, untuk jadwal kegiatan jalsah yang akan datang bertempat di Markas Jalsah Isnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, yakni majelis yang kita tempati pada saat ini. Waktu dimulai dari pukul 17.30 dengan pembacaan Wirdul Latif dan sholat maghrib berjamaah. Itulah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad huwa النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة
بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتناه يعز على أهل الحجاب اجتناؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الونا جردت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه وناؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمتك اسم الحب زان الصبابة
فسيان عندي بثه وخفاؤه. أجب يا حبيب القلب دعوة شيك يا رسول الله، شكى لفح نار قد حوزها حشاؤه. وامر طيفك الميمون في غفلة العدا، يمر بطرف زاد فيك بكاؤه. لي الله من حب تعسر أسفه، ولله أمري والقضاء قضاؤه. فيا رب شرفني برؤية سيدي، وأجل صدى القلب الكثير صداؤه. عليه صلاة الله ما هبت الصبا، وما أسرب الحادي فطابا هداؤه. مع الآل والأصحاب ما قال منشدون، هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Jalsatul Itsnin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala enggak keluarkan kita dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semua yang mengikuti acara Jalsatul Itsnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat dimanapun Anda berada, semoga apa yang diturunkan oleh Allah di majlis ini sampai kepada antum semua walaupun antum ada di sana. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat panjang umur, nikmat sehatul afiat, sampai kita bisa memasuki hari-hari yang mana sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang di tanggal berapa? Di tanggal 6 bulan Dzulhijjah, di mana sudah lewat 5 hari, bahkan 6 hari dengan hari ini, ya, hari mulia Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan hari-hari ini dan malamnya untuk bersumpah dan diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan layalil ashr. Layalin ashr, ya. Malam-malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semua dan banyak sekali pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan sesuatu untuk dijadikan sumpah, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika kita baca walayalin ashr, di situ pahala kita dapatkan, bacanya aja udah pahala dapat. Subhanallah, Allah Ta'ala nggak gunain itu untuk bersumpah kecuali pasti ada sesuatu di dalamnya, pasti ada sesuatu yang mulia di dalamnya, pasti ada sesuatu yang agung di dalamnya. Apa keagungan itu? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min ayyamil ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang di mana amal soleh itu betul-betul dicintai oleh Allah ketika dikerjakan oleh hambanya daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sekarang ini hadirin, apapun amal soleh yang kita kerjakan, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di bulan Dzulqa'dah kemarin enggak kita dapati seperti ini. Makanya Habib Umar itu selalu berkata, "Ightanimu bil musim," kata Habib Umar. Ayo raih betul-betul kesempatan musim. Kita kalau kadang musim mangga, gimana caranya harus dapetin tuh mangga. Musim durian, gimana caranya tuh dapetin kita musim durian. Ini sekarang musim pahala. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu cinta banget sama hambanya yang melakukan amal soleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai para sahabat Rasulullah ketika itu yang mendengar bertanya-tanya dalam hatinya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini sama orang yang jihad, kira-kira afdalan mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Pahalanya jihad sama amal soleh di bulan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak menyamai, masih hadirin. Kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dalika bi syai'in. Kecuali kalau orang yang jihad itu keluar membawa dirinya, keluar membawa hartanya, tapi waktu perang nggak pulang lagi. Udah itu deh. Ya sudah seperti itu. Ya, itu baru lebih afdal daripada orang yang amal soleh di bulan Dzulhijjah. Ya subhanallah. Timbul pertanyaan dalam hati kita. Habib, kita kepingin nih ngamalkan nih. Apa amalannya kira-kira? Rasul udah menjelaskan al-amalus soleh, amal yang baik. Amal yang baik apa? Hadits wala haraj, banyak sekali amal baik. Amal baik, kita bantu orang, amal baik. Kita sodakoh, amal baik. Kita ngucapin salam, amal baik. Salat duha, amal baik. Semuanya al-amalus soleh. Akan tetapi memang ada beberapa amalan yang betul-betul dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di musim 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa amalan yang kira-kira Habib yang harusnya kita lebih berbanyak? Ini amalan apa? 1, puasa. Puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini afdal bagi siapa yang kuat untuk berpuasa, ya, dia kuat untuk berpuasa, bismillah berpuasa. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan suatu hadis bahwa
di Mekah itu ada seorang pemuda yang notabene-nya itu memang ya suka musik dan lain sebagainya gitu. Kalau udah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berubah pemuda tersebut. Kalau udah masuk besok Dzulhijjah, malam ini langsung berubah total. Ya, dia perbanyak takbir dan subhanallah, dia tadi ini setiap hari berpuasa. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ baru ditanya sama Nabi Muhammad, pemuda, ma yahmiluka 'ala shaum fi hadhil ayyam? Apa yang mendorongmu, apa yang memotivasimu untuk kamu berpuasa di hari ini? Ya Rasulullah, katanya si pemuda tadi ini, ya Rasulullah, ini hari-hari agung, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah yang sangatlah mulia. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan saya berpuasa ini semoga saya diikut sertakan dalam doanya orang-orang yang haji dan saya dapat pahala juga seperti mereka, katanya. Subhanallah. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika itu? Pemuda, ketahuilah, setiap hari kamu puasa, maka kamu seakan-akan membebaskan satu budak, dan kamu seakan-akan bersedekah 100 onta dan 100 kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Dan ingat, katanya Nabi Muhammad SAW, dan ketika nanti hari tarwiyah tanggal 8 berarti kalau di tahun ini itu hari Rabu besok, tanggal 8, katanya Nabi Muhammad SAW, dan ketika hari tarwiyah, puasamu itu seperti kamu membebaskan 100 budak, 1000 budak, dan kamu bersedekah 1000 onta dan 1000 kuda digunakan untuk jihad fisabilillah. Kapan kita punya 1000 budak? Udah gak ada budak, Beb. Udah deh, gak usah ngomongin budak. Kapan pernah kita 1000 sodakoh 1000 onta? Ada dari kita yang sudah sodakoh 1000 onta? Jangan lupa puasa hari tarwiyah. Ditulis insya Allah. Di hari tersebut kita sebagai sodakoh seperti itu. Di hari Arafah lebih dahsyat lagi. Tanggal 9-nya yaitu hari Kamisnya, hari Arafah. Kata Nabi Muhammad SAW, puasamu di hari Arafah seperti engkau membebaskan 2000 budak, dan kamu seperti bersedekah 2000 onta dan 2000 kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Dan ditambahi lagi sama Nabi Muhammad, wa huwa shaumu sanaten, dan puasa di hari Arafah itu seperti puasa 2 tahun. Subhanallah. Ini loh salah satu amalannya. Ada lagi Habib amalan selain puasa? Ada. Ya. Sayyidina Abu Darda, beliau berkata bahwa alaikum, wajib bagi kalian untuk hidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan ibadah. Dengan apa? Dengan banyak istighfar, kata beliau. Dengan banyak doa, kata beliau. Dan juga beliau mengatakan bahwa dan juga puasa terutama di tanggal 8 dan tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau udah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini isinya takbir. Banyak sekali mengucapkan kalimat takbir beliau. Bangun tidur takbir. Disebutin dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ketika masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Masya Allah, ketika di kasurnya takbir, ketika di jalan di majelisnya takbir. Subhanallah. Habib, mereka enak ya, banyak waktunya. Saya mah pedagang, saya ini orang kerja.
Saya nggak ada waktu untuk itu. Kalaupun ada nunggu maghrib, atau kalaupun ada nunggu subuh. Kalau siang, waduh kayaknya sudah sibuk sama kerja. Sebentar hadirin. Sayyiduna Atha bin Rabah, beliau itu takbirnya, zikirnya bukan hanya untuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bukan hanya di majelis aja. Tapi katanya di kitab Tanbihul Ghafilin, wa kana yukabbiru hatta fil aswaq. Takbir walaupun di dalam pasar. Itu takbir hadirin. Habib, waduh kumaha kalau abdi takbir di gimana ini kalau saya takbir di pasar nih gimana? Takbir di pasar nggak perlu teriak-teriak. Nggak perlu kita teriak-teriak. Allahu Akbar, enggak. Cukup antum yang dengar sendiri. Allahu Akbar atau la ilaha illallah atau istighfar astagfirullah ya, yang antum dengar sendiri. Kecuali antum masya Allah sibuk banget nih, pembelinya mudah-mudahan laris semua yang dagang, pembelinya nggak selesai ngejualin terus, ya itu mungkin masih ada udurnya. Tapi kalau enggak, kadang kita di pasar atau kita di toko kita atau kita di tempat kerja kita, kadang kita ada waktu sejam 2 jam kosong, nggak tahu apa yang kita pegang, paling handphone, paling juga update status. Jangan hadirin eman-eman di 10 hari pertama ini. Sebetulnya bukan hanya 10 hari pertama, tapi terutama di 10 hari pertama ini. 2 tahun yang lalu saya ketika ke Yaman, ke Hadramut, ke Tahrim pastinya, ketika itu saya belanja ke pasar. Tahu nggak? Pemuda loh, jaga toko. Dia sama temannya ada 2 atau 3. Ketika belum ada saya masuk, itu masih ngaji Quran, masih ngaji jadi sambil nunggu pembeli ini ngaji Quran. Setelah itu pas lagi ada pembeli ditutup dulu Qurannya, baru ngelayanin. Setelah itu buka lagi. Setelah saya pergi, saya lihat dibuka lagi, baca Al-Quran lagi. Lah emang waktunya seperti itu. Betul-betul mengetahui fungsional daripada waktu kehidupannya, sehingga dia tadi ini orang pinter memang. Orang pinter itu memikirkan kehidupan setelah dunia ini. Dunia 60 tahun, ingat akhirat abadi. Dan abadi itu ditentukan dari enak enggaknya dari sekarang. Makanya saya punya satu resep hadirin. Dan saya tutup ceramah ini dengan ini. Resepnya itu apa? Kita ini kadang-kadang jarang berzikir. Kenapa? Nggak ada pendorongnya. Yang ada di kantong kita, kalau nggak handphone, apa? Ya wis itu, yang punya antum itu. Ya handphone. Sehingga waktu santai, pegang-pegang berasa ya, enggak. Tapi kalau di sini ada tasbihnya, ya, pas diberesai gini keingetan, oh tasbih, barangkali bisa la ilaha illallah 100 kali, lumayan. Orang la ilaha illallah 100 kali itu nggak sampai 10 jam, paling juga 10 menit atau 5 menit selesai la ilaha illallah 100 kali. Habib, masa bawa tasbih ke pasar atau ke toko? Ya jangan yang gede-gede, yang 33 dipakai, ditaruh di kantong. Saya kan pakai celana Habib, mau pakai celana, mau pakai apa? Emang tasbih itu gedenya seberapa? Saya nggak bisa kita bawa. Dompet aja segede gitu kita bisa bawa, apalagi tasbih sekecil itu. Apa yang menjadikan ini semua tidak kita itu kan? Karena kita kadang hanya mikirkan hidup di dunia. Kita nggak mikir persiapan kita untuk di akhirat. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita insya Allah bisa diberi taufik dan hidayah oleh Allah, agar kita bisa meraih waktu ini dan menggunakannya sebaik mungkin di dalam sesuatu yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah.
jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita sampai pada hari yang mulia dan agung ini. Dan tiadalah Allah menentukan sesuatu apapun kepada kita terkecuali di situ ada dua keinginan dari Allah. Keinginan pertama ingin membahagiakan kita, keinginan kedua ingin mencelakakan kita. Ini terjadi di setiap masa, di setiap pekerjaan dan di setiap orang. Dan kita diberi oleh Allah akal, di mana akal itu fungsinya untuk berfikir. Fikiran itu dituntun oleh wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Ma khalaqta hadza batila," tiadalah kau ciptakan ini atas dasar kesia-siaan, untuk tujuan kesia-siaan, terjadi kepada banyak hal yang remeh, apalagi ketika ketentuan Allah jatuh kepada manusia dan itu terarah kepada amal ibadah seperti yang kalian lakukan dan kalian dengarkan pada malam hari ini. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Firman Allah dalam Quran, andai Quran ini diturunkan oleh Allah kepada gunung, bukan kepada manusia, diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kamu pasti akan melihat gunung yang besar, kokoh, keras, itu akan menjadi khusyuk dan tersungkur untuk bersujud kepada Allah. Kenapa? Min khasyatillah, dari lantaran takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan contoh itu, kata Allah, gunung dan seterusnya, sengaja oleh Allah dikutip dalam wahyunya untuk menjadi perumpamaan bagi kalian agar kalian berfikir. Di setiap diri kita itu ada dua keinginan Allah. Ada dua alternatif keinginan Allah, celaka dan bahagia, pahala dan dosa, neraka dan surga. Dan kita diberi pikiran oleh Allah. Oleh karena itu, tujuan kita menghadiri majelis ini, tujuan kita beribadah kepada Allah, bukan untuk supaya kita menjadi orang kaya,
dagangan laris, dapat jodoh dan sebagainya. Kalau itu pun dijadikan salah satu bentuk keinginan, boleh, tetapi jangan menjadi prioritas. Karena ibadah yang kita lakukan kepada Allah jauh lebih mulia dan lebih berharga dari semua itu. Kalian beribadah kepada Allah dengan menghadiri majelis ini, mendengarkan tausiah, mempelajari ilmu, berzikir dan bersolawat kepada Nabi, diinginkan oleh Allah seperti seandainya Quran diturunkan kepada gunung. Itu hal penting yang jangan dilupakan. Permasalahan yang utama bukan berapa sering kalian hadir majelis, tetapi yang terpenting dari hadirnya kalian kepada majelis, dengan hadir ke majelis seberapa besar rasa takut kalian kepada Allah. Maka seperti yang kita dengarkan dari tausiah tadi, betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat Al-Fajr, walayalin 'ashr, demi 10 malam, bahkan 10 malam dan hari dan malam dari awal Dzulhijjah sampai lebaran, sampai hari lebaran. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan lebih afdal daripada hari-hari di bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika penjelasan ini nyampe ke telinga kita, artinya apa? Artinya bahwa Allah menginginkan kita mendapat pahala dan masuk surga. Tetapi tidak setelah itu selesai, kalian pulang, antum pulang, nanti dilihat termasuk bagian mana, kelompok mana antum ini dalam menerima perintah, panggilan dan pemberitahuan dari Allah. Termasuk orang yang menerima atau orang yang mengabaikan atau orang yang menolak. La'allahum yatafakkarun. Suruh pikir, kata Allah yang seperti ini. Jangan dijadikan rutinitas ritual hanya sekedar hadir malam Selasa lalu pulang, hadir pulang. Tetapi dalam sekian lama, adakah sambungan batin kita dengan Nabi Muhammad? Adakah peningkatan istiqamah kita dalam ibadah? Adakah nilai-nilai khusyuk yang sudah kita dapatkan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun? Kalau tidak, waspadalah, hati-hatilah, takutlah bahwa Anda termasuk orang yang tidak diinginkan untuk mendapatkan kebahagiaan, pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bagaimana di bulan 10 hari pertama ini fadilahnya sangat besar sekali. Sudah berjalan 6 hari. Tetapi masih ada tanggal 8 untuk puasa, tanggal 9 untuk puasa. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Dari 1 sampai 7 ini pahalanya luar biasa. Tapi 8 dan 9 itu jauh lebih luar biasa.
Dari riwayat hadis yang disampaikan bahwa jika dari 1 sampai 7 itu bagaikan 100, tapi 8 sudah masuk ke ribuan. Artinya beratus kali lipat. Setidaknya saya pesan kepada antum semua, jangan sampai meninggalkan puasa hari Arafah, hari ke-9 atau hari Kamis yang akan datang. Karena antara mereka yang melakukan dan mereka yang tidak melakukan akan memiliki kondisi di hari kiamat nanti dengan kegembiraan bagi yang melakukannya dan penyesalan, tangisan bagi yang tidak melakukannya. Padahal dia dalam keadaan mampu, dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak punya beban yang terlalu berat untuk berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Andai pun beban beratnya tapi dia tetap melakukannya, maka kondisi kita berpuasa dengan beban yang semakin berat tidak akan sama pahalanya dengan orang yang berpuasa dengan beban yang ringan. Dan ini yang ada lembaran pada antum semuanya adalah merupakan amalan zikir yang banyak dibaca oleh para salafun saleh di mulai malam 10 sampai malam 1 sampai malam 10 di bulan Dzulhijjah. Ditulis di bawah lembaran doa ini jangan dibuang dan jangan sampai terinjak atau diletakkan sembarangan. Sempat terlihat saat mahallul qiyam tadi ada lembaran ini di bawah sejajar dengan kaki. Apakah hukumnya haram? Jika tidak punya niat mungkin tidak haram. Tetapi yang jelas tidak ada adab kepada Allah. Tidak memiliki ta'zim bahwa di sini tertulis la ilaha illallah, di sini tertulis zikir. Sementara zikir yang tertulis nama agungnya Allah Subhanahu wa taala itu berada sejajar dengan kaki di bawah. Gulung, lipat, pegang. Anda berdiri, jangan letakkan di bawah. Segala kitab, segala Quran, segala apa, jangan diletakkan di bawah. Bahkan salah satu yang menyebabkan Imam Abu Hanifah bermimpi Allah Subhanahu wa taala karena dia pernah menemukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim terbuang di bawah, dia ambil, dia cuci bersih, dia kasih minyak, lalu dia letakkan di sorbannya. Dan kemudian dia satu malam bermimpi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca doa ini. Bacalah dengan hati kalian. Alhamdulillah kita cukup baik muamalah dengan sesama. Dengan guru ta'zim, dengan teman bagus, dengan tetangga baik. Yang perlu kita fikirkan dan harus itu melebihi daripada muamalah kita selama ini adalah muamalah dengan Allah. Tanyakan pada diri kita, muamalah kita kepada Allah ini seperti apa? Muamalah dengan Allah pada saat kita melakukan salat, pada saat kita wudu. Makanya diajari dengan kitab Hidayatul Hidayah. Bukan hanya sekedar tahu ini sah. Bukan hanya sekedar kita tahu ini halal. Tetapi keridhaan Allah terkadang diabaikan oleh seorang muslim hanya sekedar mengejar hukum-hukum yang sifatnya zahir saja, sah dan sebagainya. Anda salat tidak pakai baju, hanya tertutup dari pusar sampai lutut, sah apa tidak? Tidak semua yang sah pantas.
Terkadang itu sah tapi memalukan. Terkadang itu sah tapi tidak pantas. Di Jalsa Itsnain ini kita bukan hanya diajarkan sekedar mengetahui yang halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Tetapi kita lebih difahamkan lagi terhadap bagaimana kita menjaga adab, menjaga tata krama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablun minan nasnya baik, tetapi hablun minallah sering dianaktirikan oleh sikap keseharian kita, sehingga yang seharusnya dalam 1 tahun dengan menghadiri majlis, berzikir, membaca basyair, batin kita sudah menyambung kepada Rasulullah, hati kita sudah hadir dengan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun, tapi ternyata bertahun-tahun itu tidak tercapai. Salah satu faktor utamanya adalah kita jarang menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Di balik keterlambatan ada hikmah, tetapi yang perlu diintrospeksi bahwa pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hadirkah hati kita? Sudah besarkah harapan kita? Sudah bulatkah sandaran kita kepada Allah? Sudah yakinkah kita bahwa Allah mendengar? Sudah khusyukkah kita pada saat kita menyebut kalimat demi kalimat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika itu belum terlaksana, mungkin itu salah satu sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya berdoa butuh khusyuk, apalagi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir, menyebut aku, lebih disibukkan dengan berzikir daripada meminta, daripada berdoa, maka aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang dia inginkan dalam doanya. Mari kita baca zikir yang dari 1 sampai 20 ini 3 kali. Yang berikutnya kita akan baca 10 kali. Ini dibaca setiap habis sholat isya di rumah masing-masing sampai malam 10. Fadilahnya sangat besar sekali. Dan bacalah dengan hadir hati kepada Allah. Jangan membaca wirid, membaca zikir, membaca Quran hanya bagaimana supaya cepat selesai. Ini sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca dengan tasbih zikir itu baik. Tetapi ingat, ada perangkap setan di dalam tasbih itu. Apa perangkapnya? Kadang-kadang kita lebih fokus kepada jumlah kapan selesainya dibanding dengan zikir per zikir yang kita baca dengan tasbih itu. Membaca la ilaha illallah 1 kali dengan hati khusyuk dan hadir lebih baik dari 10 atau 100 kali Anda membaca dengan keinginan yang penting selesai 100. Imam Ghazali pernah mengumpamakan, jangan memberi bangkai kepada Allah. Jangan memberikan hadiah bangkai kepada Allah. Jika kita memberikan kepada sesama yang dibutuhkan oleh sesama dengan sebaik-baiknya, mulai dari barangnya sampai membungkusnya, apalagi kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih berhak untuk kita perlakukan lebih istimewa dibanding istri kita, anak kita, majikan kita, sahabat kita, atasan kita, teman akab kita. Allah lebih berhak untuk kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena siapapun dia tidak akan mampu memberikan apapun kepada kita. Tetapi jika Allah sudah mau menyetop kita, menyetop kesehatan kita, mengunci rezeki kita, mengunci jalan kesuksesan kita,
maka tidak ada seorang pun yang akan bisa membantu kita. Dan ini adalah akidah dalam agama. Baiklah dalam bermuamalah kepada Allah, berbuat usaha baiklah dalam beribadah kepada Allah, khusyukkan hatimu dalam berzikir kepada Allah. Hanya sedikit kita berikan kepada Allah, dan jadikan yang sedikit itu terbaik dari waktu kita, agar Allah memandang kita dengan kebaikannya dan dengan rahmatnya. Fatihah bil qabul. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عدد الأيام والشهور. عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عدد أمواج البحور. عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عدد أضعاف الأجور. عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله. عدد القدر والمطر. عدد القدر والمطر. لا إله إلا الله. عدد أوراق الشجر. عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله. عدد الشعر والوبر. عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله. عدد الرمل والحجر. عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله. عدد الزهر والثمر. عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله. عدد أنفاس البشر. عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله. عدد لمح العيون. عدد لمح العيون. لا إله إلا الله. عدد ما كان وما يكون. عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله. تعالى عما يشركون. تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله. خير مما يجمعون. خير مما يجمعون. لا إله إلا الله.
في الليل إذا عسعس في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين من يومنا هذا إلى يوم Untuk الدين bacaan yang kedua dan ketiga kita baca bersama-sama dengan Habib Syekh untuk lebih menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله
عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد القدر والمطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر
وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته